Salete, amici et amicae, interetiales, hodie liquorde cibo libico nomine Bazine. Bazine est solana tuberosa, pasta lycopersici, oleum olei, cepa et agnina, carnis agni, cum glomeribus ex farina horde, Anglicé dumplings, lamb stew with dumplings, et aromata, curcumin, sal, piper, piper rubrum, ides fortasse Anglicae cayenne pepper aut Aleppo pepper, et piper nigrum, inter alia. Farinum horde in aqua cocere, volo, idaque aquam in alum pono, et cocco. Farina est farina horde, Anglicae barley flour. Et iam capum praeseco, et in oleo cocco. Homines in Libya saepe cum pasta lycopersici coquunt, lycopersicae et pasta lycopersici. In alia carnum coquo. Carnis est agnina, carnis agni. Reseco cutum pomi terrestre, pono in olum cum pasta lycopersici et allium, curcumin, inter alia. Et iam farinum ex alum transvecto. Magruf non habio, lingulas habio, lingulae cerculae sunt, et magruf est planus, et iam conspersionum transverso et globulum facio. Glomus est globulus. Aromata sunt curcumin, piper rubrum, aut Aleppo piper, aut cayenne piper, sal, piper nigrum, oleum, interdum in Libya, cinnamoma utentor, in jure, exempli gratia jus nomine shorba, habet carnum agni, picer, mentum, cinnamomum, curcumin, sal.